हेलो फ्रेंड्स आउ गोटे भिडियो आपको स्वागत करुचे कालिका भिडियो कहती कि मुझे भद्रक अच्छे बोली तो ये राति गोटे शोली गाड़ी है सका आज एठू जीमु धामरा पट को भल भी लगनी ठंडा ठंडा लगुच टर्न टा भी चेंज हो जाए तो जर जर भाया लगुच ड्राइवर आसो कहला फोन करी बेड़े जावा कहला गोटे कथा चा पीकिना मोर जीवटा पड़ जाए केवल मुझे चा पीए ना ना दिन ड्राइवर कहला चल चा पीवा चल नहीं पीबी कहले भी से कहे ना चलना पीवा चल गली चा पी गरम 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 थी चाटा पूरा जीवटा उड़ी जाए भात भात पूरा खाई हो खरा देलानी गले खरा पूरा गाड़ी पानी टे माथे पड़ो अच्छा नहीं लगता है भाई। जिंदगी अभी सही नहीं चल रहा है, क्या करें, लेकिन फिर भी कुछ करने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। एटा हूँ भद्रक न्यू बस स्टाण्ड व्यू देखापी किसी एमती अच्छी बस गुड़ाक छिड़ा एपटे बुलवाई आस तो भावी चल टे बुलिक आस भिडियो गोटे ये तो बस स्टाण्ड सब आड़ माने दौड़ा फड़ा बांधिक रखुन सब क्या लक फक कर मैंने कि प्लाटफर्म नंबर लगे बोधे लक कराई भितर रेस्ट रूम ना वेटिंग हॉल कह जाए वेटिंग हॉल लक कर तो सामान खाया पखाड़ खाइना जीवन किसी चला शाग बिलाती भजा चकाड़ा पखाड़ भात एबे आम पड़े आसनु सेठू भद्रक रु मैं जाऊँ से ड्राइवर भात नहीं खाई तो गोटे होटेल अच्छी से खावाई जाइए मुझे सका खाई पखाड़ भात खाई तो सी खाई आसू जा खरा बहुत खतरा दस ना शुई भी हे नहीं खरार बहुत जोर खरा ऊपर दौर ना ये मान भापटा बाष्पटा आसूसी शुई नहीं पार एबे आम पहुँची जाइए हमारा पोर्ट पाखे आउ गेट रो बाहर अच्छु एपटे गाड़ी भी सीरियल लगी एपटे तले बोलिकी देखे जो नेट्सटा पकाई ना ढंकाई उठे ना तो यहाँ खोलिक भैंक रखीदेवार केबिन रेडी पूरा हेल्ले कि हे ना एकाथर खोलिक रखी डायरेक्ट गला सीरियल तो लगी यहाँ हूँ धामरा पेट्र मेन गेट लगे एंट्री हुए मुझे जाऊँ 3 नंबर गेट को आठी से गाड़ी टाइमर लाइन छिड़ा भीतर को माल डाउनलोड कर बोली आठी तो भीतर को एला करती नहीं ना एयरपोर्ट गुड़ाक तो हेपट अच्छी 3 नंबर गेटा एठू मैंने लगभग 1.5 किलोमीटर है शायद तो ये बाटे देखना चलछे ट्रेन लाइन ट्रैक तले तले देखना चली चली जाऊला ये बाटे जीवा ये रास्ता हमको जाते पड़ो है भसड़ी वाला सिक्यूरीटा गोटे है वीडियो बनाऊे बड़े आई कि कौन आटा कौनटा कैमेरा ये कर वीडियो बनाऊँ कौन भाई वीडियो बनाऊँ तार कहला बड़े मुझे कहली कौन वीडियो बना मना ना कौन कहला
ମନା ଅଛି ନା କ'ଣ କହିଲି ଗୋଟେ ସେ କହିଲା କି ହଁ ମନା ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ତାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି କହିଲି ଗୋଟେ ସେ କିଛି କଲାନି। ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ସେ ପଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି କି ନାଇଁ ନା। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇ ଧାମରା ଆଡ଼େ ଏଗାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖୁଛ ନା ଏଗାରେ ଭାବ ଏଠି ଗାଢ଼ା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଢ଼ା ନାଇଁନି ହେଲା ଏଟା ସମାନ ଜାଗାଟା ନି ପଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଜାଗାଟା ଅଛି ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଏପଟୁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ସେଇ ଯିଆଡ଼ୁ ଆମେ ଆସିନୁ ଯେ ସେହି ଦୂରରୁ ହେଇଯିବ କେତେ କିଲୋମିଟର ସେହି ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି କହିବ ତୁମେ ଏଇଟା ଗାଢ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ମାନେ ପୋଖରୀ ଅଛି ବୋଲି କହିବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାଇଁନି ହେଲା ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଫାଣି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଏନି ଟାଇମ୍ ପାଣି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତ ଇଏ ଦେବ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେବ ସେତେବେଳେ ସାୟଦ ଏପଟେ ପୁରା ଭସେଇ ନେବ ଲୋକକୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ ହେଲା ଏନି ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଥାଏ ନା ଏଗାରେ। ଏବେ ଏବେ ଏଠି ଗାଡ଼ିଆ ନାଇଁନି ହେଲା ଏଟା ସବୁ ପଡ଼ିଆଟା ନି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଢ଼ା ରକମ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଦିଆ ନା ସେତେବେଳେ ତ ଏପଟେ ସବୁ ଡୁବେଇ ନେବ ଘର ମତେ ସେମିତି ଲାଗେ ହେଲା। ଏଇନା ତ ବିନା ବର୍ଷାରେ ବି ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦେବ ସେତେବେଳେ କିଏ ହେବ ବସେଇ ନେବ ସବୁ ଆଉ ଘର ଗୁଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭରଟା ଡରେ ନା କି ପତା ନାହିଁ ସିଏ ହୁଏ କି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବନା ନାହିଁ ପରେ ବନେଇବୁ ଭାଇ ମୁଇଁ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତୁଇ କି ଥୋଡ଼ି ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ବନଉଛେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ମୋର ଫେସ୍ଟା ମୁଇଁ ଦେଖାଉଛେ ସିଏ ବନଉଛି କି ନାଇଁ ନା ମୋତେ ଡର ଲାଗବାର କଥା ମୋତେ ତ ଡର ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଭଳିଆ ଆମେ ଖାଇତେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଗୋଟେ ସେ କହୁଛି ର ଆଗରେ ଖାଇସା ତାପରେ ବନେଇବୁ ଖତରା ଲୋକ ୟାର। ତାପରେ ସେମିତି କହିଲା ବେଳେ ତାପରେ ଏଥର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସିଏ ଡର ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛେ ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାଇଁ ଡର ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆଦତ ହେଇଗଲା ନା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି କହିବି କି ନାଇଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ଆଗରେ ବି ଡର ଲାଗେନି ଯାହା କହିବାର କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ହେଲା ଏପଟେ ମାନେ ଯେତେ ବି ସବୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ପଶେଇ ଏପଟେ ସବୁ ବାହାରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏପଟୁ ବାହାରେ ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନାଇ କି ପାଇଁ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବସିଛି ଦୁଇଟା ଭଳିଆ ବସଛନ୍ ବେକାରଟାରେ କେନେ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିବ କି ସେଇଟାକି ଦୂରରେ ବନଉଛି ଏଇନା ସେପଟେ ଯିବା ହେଲା ସେଇଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବା ଆଗରେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି ସେଠି ବସିଥିବାର ଅଛି ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ ବାହାରିଲେ ପଳେଇବା ଆଉ ତ ସେଇଟା ଆଉ କି କହିବି ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର।